یک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی، پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الصلاة. آماده میشیم برای اقامه نماز بر پیکر پاک سید قائد به امامت حضرت آیت الله جوادی آملی. مردم خاطرتون نره توصیه آقا رو باید تمام نماز رو با هم تکرار کنیم. الصلاة الصلاة الصلاة. الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له الها واحدا احدا حیا قیوما ازلیا ابدیا سرمدیا لا شریک له و بذلک امرنا و هو ارحم الراحمین. و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله وسلم عبده و رسوله و نبیه و نجیه و نجیبه ارسله بین یدی الساعه منذرا هادیا معلما مبلغا و تقبل الله منه بحرمته علیه السلام. الله اکبر. الله اکبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و ترحم علی محمد و آل محمد و تحنن علی محمد و آل محمد. افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت علی احد من اولیائک بحرمت محمد و آله علیهم السلام. الله اکبر. الله اکبر. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات.
تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك قاضي الحاجات إنك مقدر الأمور بالبركات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حقيق وجدير. الله أكبر. الله أكبر. اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بعز جلالك بجبروتك وعظمتك وملكوتك. نزل بعز جلالك بجبروتك وملكوتك. نزل بعز جلالك بجبروتك وملكوتك. اللهم إنه نزل مجاهدا مبالغا ورعا موحدا متألها. اللهم إنه نزل عندك شهيدا للإسلام والقرآن والعترة. هذا أولا. اللهم إنه نزل عندك قتيلا للإسلام، قتيلا للأمة المسلمة، قتيلا لسياستها، قتيلا لصيامتها، قتيلا لكيانها، قتيلا لعظمتها وسيادتها ومولويتها ووحدتها. يا من يقبل اليسير ويقبل اليسير اقبل منه ومنا اليسير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنه نزل بعز غفرانك وهو عبدك ومحتاج إلى رحمتك. اللهم احشره مع الأئمة هداة المهديين فاخلف على أهله في الغابرين. صل عليه وعليهم أجمعين واحشرنا معه مع عنايتك وعناية أروف ومحمد بإطهارته الطاهرين. الله أكبر. الله أكبر. رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همه با هم آماده می شویم برای اقامه نماز دوم.